إذن السلام عليكم يا جماعة. I hope تكونوا ملاح وأموركم طيبة. نكملوا مع le cours تاع plasmodium paludisme. Donc c'est le dernier cours اللي رايحين نديروه pour le chapitre des protozoaires. مازال الكور تاع لي فلاجولير حتكملوا إن شاء الله نسرين. إذن واش لازم علينا نقولوا؟ بسم الله بدأنا وعلى الله توكلنا وبه نستعين. راني directement في la 4e page parce que les 4 premières pages جايين إحصائيات épidémios mais il faut les lire pour avoir une idée. ونديرو دوكا تعريف بلا مالادي نشوفو les notions les plus importantes قبل ما ندخلو في le cycle وكامل. إذن le paludisme c'est une protozoose. واش معناتها protozoose؟ Donc c'est une maladie parasitaire due à un protozoaire. هاد le protozoaire نعيطولو plasmodium. C'est la première endémie mondiale. C'est la seule urgence parasitaire. Elle représente un risque ou une menace pour les voyageurs. Voilà. إذا تعقلوا على le cours تاع la fièvre. كيما درنا le cours تاع la fièvre في l'anamnèse قالونا بلي il faut toujours demander le patient تاعنا est-ce que كان مسافرا. Voilà. Parce que نخافوا تكون la fièvre هذه جات من le paludisme. إذا كان الإنسان هذاك راح لان بي انديميك معمر بلو بالوديزم احتمال كبير يكون جاب معاه لو بالوديزم. وعلاش نخافوا لا فيفر غادي تكون من لو بالوديزم؟ ايماجيني باغ في لافريك ولا في الموند كامل عندكم شاك 2 مينوت يموت لكم ان انفون. سي غراف، حرفيا سي غراف. دونك واش دارت لو ام اس؟ دارت quelques objectifs ساعات باه توصل ليهم pour lutter contre la maladie, pour lutter contre هاد la parasitose. اسكو نجحت؟ نو ما نجحتش. وشنو هما العوائق؟ عندكم زوج. Premièrement parce que كاينين quelques espèces, quelques souches qui sont pharmacorésistantes. هادوما les souches pharmacorésistantes, ça veut dire la souche هادي elle ne répond jamais au traitement. Instaurer un traitement, ne pas instaurer un traitement, c'est kiff kiff. Deuxièmement, عندكم l'anophèle, اللي هي l'agent تاع plutôt le vecteur تاع la maladie parce que c'est une maladie vectorielle. Anophèle femelle هي اللي تجي تبيكي وتخلي لكم la maladie. D'accord? C'est par l'injection تاع les sporozoïdes. Très bien. كاينين تاني des anophèles qui sont résistants لواش les insecticides. Insecticides, cide معناتها tuer les insectes. Ça veut dire هادوك كامل les produits chimiques اللي نخدموهم pour tuer les anophèles. نيندا كاينين des anophèles qui résistent. Donc l'anophèle, le vecteur il résiste, l'agent causal il résiste, donc l'OMS ما نجحتش. كيما هضرنا مقبيله على قلنا بلي في لا فيèvre il faut demander وكامل. هنايا نستنتجو بلي كاينين دو. عندكم le paludisme يعني deux formes تاع le paludisme autochtone و le paludisme d'importation. واش معناتهم؟ واش هي la différence بين هادوما les deux formes تاع le paludisme؟ إذا بدينا بلو paludisme autochtone, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire عندكم une personne اللي عايشة في un pays endémique. Donc le pays هذا qui est endémique, ça veut dire فيه la maladie. Un pays اللي فيه la maladie. معمر بلو paludisme, معمر بدي cas تاع le paludisme. La nuit, جاتو anophèle, بيكاتو ومرض بلو paludisme. هو أصلا راه في pays فيه le paludisme, donc c'est pas bizarre ولا. Donc c'est autochtone. يعني في بلادو مرض في بلادو باسكو بلادو فيها المرض. هذه هي. وين يعيش كاين المرض. Par contre, le paludisme d'importation, عندنا une personne اللي جاية عايشة في un pays non endémique, par exemple l'Algérie, parce que l'Algérie خلاص كلاسوها مع les pays اللي ما فيهمش des cas هكا autochtones ولا لا. Les cas اللي كاينين في l'Algérie جايين من les voyageurs. واحد voyageur جاب معاه la maladie. D'accord? Donc c'est le paludisme d'importation. Très bien. كان عايش في un pays ما فيهش la maladie. الإنسان سافر. كي سافر راح لان pays par exemple راح لافريك عنده خدمة ولا on sait pas. Le pays هذا كان endémique, كان معمر بلو paludisme. جاتو l'anophèle, بيكاتو ومرضاتو. اسكو مرض في بلادو ولا بلادو هي اللي فيها l'endémie؟ لا. يعني راح voyager من un pays non endémique إلى un pays endémique ومن بعد في هاد لو pays صارت له contamination ومرض. Très bien. آخر حاجة دوكا نقولوها
هي انه لا موليكول اللي تبري لنا لو بالوديزم نعيطوا لها لا كينين اللي جايه لي راسين تاع كينكينا اللي هي سي اون بلونت كينين. très bien. donc est-ce que la كينين هذه avant de parler على la molécule كامل est-ce que la كينين هذه تبري لنا كامل الناس اللي عندهم بالوديزم؟ لا سي selon les souches parce que قلنا بلي كاينين دي souches pharmaco résistantes donc هذه ما تخدمش معاهم mais quand même c'est d'ailleurs نعيطوا لها la molécule antipaludique. très bien. donc on va passer la classification كامل. إذا هنايا واش نشوفو قالوا لنا بلي بروتوزوار بيكومبلكسا parce que يدخل à l'intérieur de la cellule par des complexes enzymatiques ou كامل. donc il est intracellulaire. واش من la cellule c'est le globule rouge. donc نفهموا بلي le paludisme يدير لنا des érythrocytopathies. c'est un hématozoaire parce que يكون داخل les globules rouges. d'accord, c'est un hématozoaire. جميل. كيف تصرى l'érythrocytopathie منين تجي لا fièvre هادوما لي كيسيون كامل نحلوهم من بعد في لو سيكل ولا فيزيوبات. classe des sporozoaires, il est immobile ou fait la sporulation, نشوفوها في le cycle. le genre c'est Plasmodium. قلنا بلي عندنا plusieurs espèces تاع le Plasmodium. هنايا on va s'intéresser لهادوما les 5 espèces هادوما parce que ce sont les espèces les plus importantes اللي جايين في les maladies humaines. عندكم Falciparum, Oval, Malaria, Vivax ou Knowlesi. Falciparum, c'est l'espèce la plus méchante, la plus sévère, la plus dangereuse. Oval, la plus redoutable. Oval ou Vivax جايين presque des espèces jumelles يتشابهوا بزاف صوالح. عندكم également Malaria وعندكم Knowlesi. نبداو هنايا عندكم un petit tableau وين نكومباراو بين les différentes espèces. هنايا on va essayer نعاودو واش قالوا هنايا برك. فوالا هاوليك لو تابلو واش نشوفو هنايا. نبداو بلا fièvre. La fièvre يديرها Plasmodium falciparum, c'est une fièvre tierce. واش معناتها fièvre tierce كيفاش جايه؟ عندكم هاد لا جورني عندكم une fièvre, عندكم غدوه من داك apyrexie le 3e jour. شتو انا نعيطو لها tierce. premier jour fièvre ومن بعد تعاود تولي 3e jour. ومن بعد تعاود تولي 5e jour هكا. Oval kif, c'est une fièvre tierce. Vivax, c'est une fièvre tierce. Malaria, c'est une fièvre quarte. Fièvre quarte, ça veut dire comme lyoma, fièvre, premier jour d'apérexie, deuxième jour d'apérexie, on va le 4e jour, taout ou lina la fièvre. Donc, le cycle taout c'est 48 heures, anaya le cycle c'est 72 heures. Très bien. Comme Knowlesi, c'est une fièvre continue toute la journée, aussi de la fièvre. Jamil. Donc, نشوفوا هادوما اللي عندهم les fièvres tierces. قلنا بلي les fièvres le falciparum, قلنا بلي c'est l'espèce la plus méchante. Il y a une fièvre tierce maligne. Par contre, les deux هادوما Oval ou Vivax, هادوما les deux jumelles, ils déroulent qu'une fièvre tierce bénigne. Très bien. Mais attention, هادوما عندهم صوالح ماشي ملاح. Oval ou Vivax عندهم un caractère لي ماشي مليح. دوك نشوفوه. نوليو دوكا le Plasmodium falciparum. فيه 3 caractères كامل ماشي ملاح. Premièrement, il est résistant. Deuxièmement, il est fréquent. Troisièmement, il est mortel. Résistant, fréquent ou mortel. Donc il est très méchant هذا. نوليو الأوفال وفيفاكس قلنا بلي دايرنا une fièvre tierce bénigne وكامل. بصح كاينه une récurrence. واش معناتها؟ 3 à 5 ans ملي مرض السيد ولا مرض الإنسان ولا مرض لو باسيون تاعنا 3 à 5 ans après يعاود يديرنا un épisode de paludisme. وعلاه باسكو يخليو quelques cellules يتخباو في الفوا نعيطولهم les apnozoïdes. 3 à 5 ans après يعاودوا يخرجوا ويديروا لك le paludisme. هذا كيف نهضروا عليه على في لو سيكل ايفولوتيف. دوكا مع لو سيكل كي نديروا لو سيكل نفهموا كل شيء. مالاريا
c'est une maladie cosmopolite. Nous les y c'est bon. خلاص هذا واش لازم نعرفوا لحد الآن. Passons directement le vecteur. On va نضربط là le cycle évolutif, c'est la partie la plus importante de le cours. Et donc, l'agent, le vecteur, c'est l'anophèle femelle. je peux laisser l'anophèle femelle. Hématophage, تتغذى على الدم. Elle est anthropophile. واش معناتها anthropo هذايا c'est par rapport à l'être humain. Phile, ça veut dire تحب l'être humain, ça veut dire le repas تاعها préféré c'est le sang تاع l'être humain. زعما تخيروها بين دم تاع un animal ou الدم تاع un être humain تخيل تاع l'être humain. D'accord, anthropophile. On a comme quelques espèces qui sont endophiles. واش معناتها endophile? Endophile معناتها يعيشوا à l'intérieur de la maison. Celles-ci sont redoutables. Voilà. في هذا لو كا شغل زعما ما نسحقوش نقولوا بلي هذا الانسان خرج للغابه وين كاين بزاف شجور ولا اشجار بزاف ومن بعد كاين لي زانوفيل بزاف ايا جات وحده بيكاتو ومرض هنايا راهي تعيش معاه في الدار qui se repose à l'intérieur des maisons. Voilà l'anophèle femelle كيفاه جايه gorgée de sang هاوليك لو sang مرمى رقاتو. اذا كان هاد السيد اللي بيكاتو جاي عنده البالوديزم راح تنقل لا مالادي ولا ميبي يكون الانسان اللي قبله فيه لو بالوديزم دونك مدتلو لا مالادي لهذا لا لارف هاديه. Très bien, donc on va passer au cycle évolutif. البداية تاعنا في le cycle évolutif لازم نعرفوا بلي le cycle هدايا هادوما كامل la répartition géographique je sais pas تقراوها باسكو ما كاينش واش نفهموا فيها. نوليو دوكا لو cycle évolutif. في le cycle évolutif شكاين في le cycle évolutif عندكم deux phases ولا عندكم la phase asexuée chez l'homme وعندكم la phase sexuée chez l'anophèle. La phase ou la première phase c'est la phase asexuée اللي جايه chez l'homme. نعيطولها également la phase schizogonique ou la phase mérogonique ou la schizogonie ou la mérogonie. فيها également deux phases, واحدة intrahépatique, l'autre extrahépatique. عندكم une phase sexuée, نعيطولها également la phase sporogonique. D'accord? Oui, c'est la phase sporogonique. اللي تلقاوها عند l'autre définitif. اللي هو l'anophèle عند le vecteur. إذن هنايا pour l'instant c'est simple. إذا كاش ما فهمتوش دوكا عادي دوكا نحبطو في لو سيكل نقرا ونفهمو واش معناتها شيزوغوني ميروغوني وكامل. إذن هنا يبداو لكم بلا فاز إريثروسيتير اللي هي انتراهيباتيك ولا فاز إريثروسيتير. قبيله قلنا بلي البالوديزم est un hématozoaire يحب يعيش داخل الجلوبيل روج. قلنا بلي يدير إريثروسيتوباتي فوالا. وهنايا لا فاز سيكسويل اللي هي لا فاز بوروغونيك. حنا راح نبداو من هادي وقبل نسيو نديرو un petit schéma ou un petit dessin pour faciliter la tâche. إذن هنايا عندنا l'anophèle femelle qui pique le soir généralement ou la nuit. Voilà. هايليك جات هاوليك هنايا درنا une personne en rouge donc راهي مريضة بلو بالوديزم درنا زعما بلي لا fièvre تاعها راهي طالعة. Elle va prendre son repas sanguin. هاد l'anophèle va prendre son repas sanguin. À l'intérieur de ce repas, تلقاو les différents stades. تلقاو mérozoïdes, trophozoïdes, schisontes, les gamétocytes mâles ou les gamétocytes femelles. Au niveau du tube digestif, bien sûr, donc كيما حتبلع le sang, يوصل le tube digestif. هادوما كامل seront dégradés. كامل تقدر لهم. غير les gamètes mâles ou femelles ما تقدر لهمش. يبقاو les gamètes mâles ou les gamètes femelles يستناو في le tube digestif. Mais qu'est-ce qu'on dégrade? Donc le gamète mâle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va subir une exflagellation. Ça veut dire il va acquérir des flagelles. Les راح يخليوه يولي mobile et يروح عند la femelle. Sera la fécondation, sera une fusion بيناتهم pour donner un œuf libre mobile. نعيطولو l'okinète. Donc la fécondation entre mâle et femelle يمدولنا l'okinète.
on est toujours la lumière du tube digestif. La lumière le tube digestif. Très bien. Une fois l'okinate est là, وين راح يروح l'okinate راح يروح la paroi externe de l'estomac. Au niveau de la paroi externe de l'estomac, il va se transformer en oocyste. L'oocyste هدايا داخل l'oocyste يكونوا plusieurs cellules qui vont se multiplier كامل. Ils vont se multiplier et vont donner les sporozoïdes. هادو هما les formes infestantes. هما les sporozoïdes. Très bien. كيش نعيطوا لهم les sporozoïdes هما les formes infestantes qui vont migrer vers les glandes salivaires ويقعدوا تما يستناو وقت ما صرات la piqûre يحبطوا مع la salive ou ils vont contaminer la personne en question. هذه هي. Donc, en général, عندكم l'anophèle qui va prendre le sang, qui va prendre son repas sanguin. Le repas sanguin, il est bourré les mérozoïdes, trophozoïdes, schizontes ou les gamétocytes. Ils vont être dégradés au niveau du tube digestif et prendre les gamétocytes mâles et femelles. Ça va bien être une fécondation. On aura un okinète, voilà. C'est un œuf, libre mobile qui va migrer vers la paroi externe de l'estomac. Il va subir une maturation. Il va se transformer en oocyste. L'oocyste va être rempli de cellules parasitaires qui vont se multiplier. Hadouma les cellules. مع la multiplication et la maturation كامل, ils vont se transformer en sporozoïdes اللي هما les formes infectantes. Voilà, هذه هي la phase plutôt sexuée ou la phase sporogonique اللي تصرى عند l'hôte définitif HD, l'hôte définitif اللي هو l'anophèle. Très bien. Donc on va passer واش يصرى عندنا حنايا عند la personne. قلنا بلي la forme infectante هي sporozoïde. قلنا déjà. Sporozoïde وين يروح à votre avis يروح عند l'hépatocyte. نعيطولو هذا le cycle exo-érythrocytaire parce que ما راناش مع le globule rouge mais رانا عند le foie. Donc نعيطولو le cycle ou la phase exo-érythrocytaire ou la phase intrahépatique. Très bien. Les sporozoïdes هادوما اللي جابتهم l'anophèle femelle يروحوا داخل les hépatocytes. L'hépatocyte, imaginez l'hépatocyte. Donc voilà, هذا هو l'hépatocyte. L'hépatocyte, une fois يكون معمر بلي sporozoïdes, كيش نولي نعيطولو؟ ما نعيطولوش hépatocyte, ما ولاش hépatocyte. نولو نعيطولو cryptozoïde ولا hypnozoïde, selon les souches. كاينين des souches اللي juste يدخلوا l'hépatocyte يرجعوه cryptozoïde وكاينين des souches اللي juste يدخلوا l'hépatocyte يرجعوه apnozoïde. Très bien, une fois sporozoïde هنايا بدلت له l'identité l'hépatocyte, elle va commencer à se multiplier. Elle va se multiplier. Elle va donner ce qu'on appelle le corps bleu. Le corps bleu c'est quoi? C'est un hépatocyte qui est vraiment معمر بلي mérozoïdes. D'accord? il est imprégné par les mérozoïdes. يبدأ يكبر à un moment donné il va s'éclater, il va s'exploser, sera une lise, il va libérer les mérozoïdes. Il va libérer هنايا هادو هما نعيطولهم les mérozoïdes. Les mérozoïdes وين يروحوا؟ قلنا بلي le paludisme c'est un hématozoaire. Donc باينة رايحين يروحوا le globule rouge. C'est la phase érythrocytaire. كنكملو قلنا ما خرجوا الكور بلو طرطق خرجوا les mérozoïdes وين يروحوا les mérozoïdes يروحوا les globules rouges. Les globules rouges ils vont subir une maturation, ils vont se transformer en trophozoïdes. C'est l'étape principale, c'est la première étape كامل تاع le cycle schizogonique. أنا في la phase érythrocytaire تاع la phase érythrocytaire. Très bien, donc عندكم mérozoïde دخل في le globule rouge ولا لنا trophozoïde. Il va se déviser. هنايا كان عندكم corps bleu, هنايا يولي عندكم un corps jaune, schizonte jaune. ومن بعد يولي rosace. La rosace هادي à un moment شغل elle va s'éclater كيف راح تتعمر elle va s'éclater. تمدلك plusieurs mérozoïdes و chaque mérozoïde يشد globule rouge. يروح le globule rouge يولي trophozoïde sera la multiplication يمدولك schizonte jaune. On va dans rosace, on va dans tartare,
mérozoïte, globule rouge, trophozoïte, multiplication, schisantogone, rosace, تترتق. بصح حنايا واش قلنا من قبيله كي بدينا وهضرنا على لو سيكل اللي صرا في لانوفيل قلنا باللي le repas sanguin يكون فيه plusieurs stades parmi les stades هضرنا على les gametocytes الآن وين هما les gametocytes les gametocytes certains mérozoïtes ils vont acquérir un potentiel sexuel كاينين منهم يوليو des gamétocytes mâles وكاينين منهم يوليو des gamétocytes femelles est-ce que صرا fécondation هنايا يعني عند l'être humain لا يستناو حتى وين يجي انوفيل يديهم في le tube digestif تاعو صرا la fécondation la formation de l'okinate والحكايه اللي حكيناها من قبيله voilà c'est le cycle évolutif تاع le plasmodium هادوما دي شيما وراولنا لو كور بلو راهو معمر لو سيست قلنا نلقاو فيه كي يكون ماتور دي سبوروزويد هادي سي ليكسفلاجيلاسيون تاع لو غاميت مال باش يروح عند لا فيميل وهنايا سبوروزويد سي لا فورم انفيستونت هنا يهضروا لنا على لو سيكل اللي يكون في لو فوا و سو سون دي شيما يعاونوكم ديجا باه تشفاو سينو ما حش نقعدوا مع لي شيما باش ما تجيش لا فيديو طويله. Très bien. Donc, nous avons le paludisme. Quel est le mode de transmission? Le mode de transmission essentiel, c'est la transmission vectorielle. Anophèle femelle, elle va te piquer ou trellelek sporozoïde, la forme infestante. On va d'abord le développement de la maladie. يعني l'anophèle تمدلنا les sporozoïdes, حنا نمدولها les gamètes. عافاني الله وإياكم. Paludisme congénital par passage transplacentaire des globules rouges parasités يعني كي تكون la maman مريضة بالبالوديزم les globules rouges قادرين يعبروا البلاسنتا ولا المشيمة هكا وصلوا عند الفيتوس ويمرضوه. عندكم le paludisme transfusionnel regardez il est très rare واش نقولوا فيه عندكم 5 حالات دونك نشوفوا كيف نديروا un schéma ولا une histoire باه نشفاو عليهم. إذن يا جماعة قلنا سواء عندكم لي تروفوزويد اللي هما لي ميروزويد اللي جايين ماتور على l'intérieur des globules rouges donc راحين يمرضوكم. لي شيزونت هادوما جبونس ما هضروش عليهم في لو سيكل ايفولوتيف مي سي كوا لي شيزونت جايين بين لي تروفوزويد يولوا لنا شيزونت ومن بعد يوليو لك هذاك لو كسموه coron rosace. Donc déjà c'est une étape intermédiaire bien le trophozoïde ou la rosace. Voilà, ou là عندكم les rosaces qui vont éclater, ils vont libérer des mérozoïdes ou camel. Donc on a les formes les kainin في le sang اللي ينتقلوا lors de la transfusion. ولكن ما donner une explication قالونا باللي concernant le cycle du paludisme transfusionnel, il n'est pas le même que celui dû à la piqûre d'anophèle. Voilà. Est-ce que كاين هنايا un cycle hépatique علاه كاين sporozoïde ما كاينش sporozoïde attention تغلطوا بين sporozoïde و schizantiaque c'est pas la même chose est-ce que كاين sporozoïde ما كاينش sporozoïde شكون يجيب لنا sporozoïde يجيبه لنا لانوفيل ويقعد عندنا في لابو يربي 30 minutes يدخل directement بعدا ويروح لو فوا يدي 30 minutes باه يوصل لو فوا. Donc, le cycle ou la phase المعنية في هذا le paludisme transfusionnel, c'est bien la phase ou le cycle érythrocytaire. Les étapes كاملين sont les mêmes. الحكاية كاملة c'est la même chose. برك ما كاش le cycle intrahépatique. واش قالولنا هنايا en cas de contamination transfusionnelle, le malade ne fait pas de rechute et cela est dû à l'absence du cycle hépatique. وفي هذا نقول أيضا كما هدرنا على فيفاكس و أوفال واش قلنا هادوما اللي قلنا ce sont deux espèces نقدروا نعيطوا لهم les jumelles. كما هدرنا على السبوروزويد قلنا يدخل الانتيريور تاع لي باتوسيت كي شنو نوليو نعيطوا له ابنوزويد هكا je pense هكا ياك attendez hypno نعيطولو hypnozoïde
هاد ليبنوزويد ماشي كامل لي زيبنوزويد يمدوا لك كور بلو ومادا الكور بلو يطرطق وميغوزويد كاينين دي زيبنوزويد يقعدوا هكا يتخباو 3 à 5 ans après صرا لو باسيون rechute داكور شغل المخزون شتو كيما كاينين ناس يخزنوا الماكله الشتا ولا ما باليش كيف فيفاكسو اوفال يخليو ابنوزويد يوصوها après 3 ans ولا après 5 ans عاود يدير rechute لهاد لو باسيون هذه هي c'est une forme de réserve نقدروا نقولوا mais في la transfusion est-ce que à votre avis sera une rechute ما تصراش une rechute ولا parce que ما كانش في السيكل هيباتيك وما كانش حاجه اسمها ابنوزويد très bien نوليو دوكا لا كلينيك اذا دوكا نوليو لا كلينيك في لا كلينيك نهضروا على لا فاز دو بريمو انفازيون اللي فيها l'incubation و l'invasion وبعد نشوفوا لا فاز intermittente واخيرا نشوفوا مع لو paludisme viscéral évolutif هادوما سي لي ريتم حنايا on va s'intéresser للفالسيبارون هدايا surtout معليش نبداو بلا première phase c'est la phase d'incubation. Concernant la phase d'incubation, comme l'incubation correspond à la durée de la phase hépatocytaire, oui, وش هي l'incubation. L'incubation, c'est quand لقاو l'agent pathogène في le foie ولا في les érythrocytes بصح في les premiers cycles. La phase d'incubation هذه جايه asymptomatique, ما فيها والو. La deuxième phase اللي هي la phase d'invasion, وش لقاو فيها elle est marquée par quoi نعيطوا le tableau d'embarras gastrique fébrile. D'accord, le tableau je fait une fièvre, des céphalées, des troubles digestifs de type nausées, vomissements, diarrhée, douleur abdominale, anorexie. La fièvre, voilà. Je sais la fièvre. La fièvre, je trouve qu'il y a les globules rouges. كونوا معمرين يمدوا لنا des courants rosaces. À un moment donné, يوليو ما يقدروش يحملوا أكتر. واش تصرا explosion. L'explosion في الأول تكون anarchique. Chaque seconde عندكم 3 هنايا, seconde après عندكم 3 هنايا, ومن بعد عندكم 3 هنايا ترتقوا. Ça veut dire la fièvre هنايا تكون continue. La fièvre كيفاه تكون في الأول تكون continue. ومن بعد تتريقلا يوليو هادوك لي كور يتفاهموا يديروا l'explosion كامل en même temps. هنايا وين تكون يعني كي تكون ولا كي يكون l'éclatement synchrone بين لي روزاس هادوك هنايا وين نولو نهضروا على ديك الخاصيه تاع fièvre tierce fièvre quarte fièvre continue بصح في الاول كامل كي تبدا الانفازيون يكونوا ماهمش متفاهمين وقتا يصرى l'éclatement تاعهم شاك واحد يدير رايو من جهه mais une fois تفاهموا تنظم الحاله voilà très bien. Donc la fièvre correspond au cycle endoérythrocytaire. Donc quand on va passer l'hnaïa, une fois ولات عندكم la fièvre هذه اللي ولات intermittente ou كامل, la fièvre هذه elle va se présenter par des frissons, une chaleur, des sueurs. Voilà, frissons, chaleur ou sueur. ما كاينش انا واش نقولوا ما كاينش حاجه كبيره هادوما هضروا لنا فيهم على fièvre tierce ou fièvre quarte كيف كنا هضرنا عليهم donc on va passer باش pour ne pas perdre du temps هنايا دوكا نشوفوا واش هضروا لنا هنايا في البالوديزم فيسيرال ايفولوتيف كيف هنايا donc le paludisme viscéral évolutif قالوا لنا بلي ce sont des manifestations cliniques surtout عند l'enfant aux endémies en phase d'acquisition ou de la prémunition ou l'adulte non prémuni soumis à des inoculations parasitaires répétées insuffisamment traitées. المهم واش تلقاو une cytopénie ou تلقاو une anémie. Anémie قلنا بلي c'est une érythrocytopathie عندكم l'éclatement تاع les globules rouges c'est normal qu'il va y avoir une anémie. La cytopénie parce que malheureusement touché لنا les cellules souches donc تلقاو une thrombopénie, une neutropénie ou كامل. Une splénomégalie importante parce que la dégradation une fois le métabolisme تاع هذوك اللي صراو كامل فلاغات l'éclatement تاع الglobule rouge.
قلنا بلي يكون عندكم une splénomégalie importante parce que les produits de dégradation كامل la purification تصرا au niveau de la rate l'hémoglobine كامل قالوا لنا بلي في هاد la phase la parasitémie est souvent faible voire négative et le diagnostic في هاد la phase il est difficile. Les néphropathies, donc comme les complexes immuns qui vont se déposer sur les glomérules, donc il y aura une néphropathie glomérulaire chronique, touche l'enfant avec un syndrome néphrotique. Je connais dire malaria. Donc on lit le falciparum. Falciparum, on également le neuropaludisme. Voilà, on le neuropaludisme parce que tout simplement, aussi les thromboses les capillaires. Les petits capillaires les canines le cerveau. Ils ont une thrombose. Donc je vois comment il va se manifester. Le Flexépalustre falciparum, donc on a dit c'est l'espèce la plus méchante, il est mortel. Il a comme une température bzaf tal'a, une anémie qui est sévère. Une splénomégalie, une hépatomégalie, une insuffisance rénale, hémoglobinurie, des troubles digestifs, œdème pulmonaire, état de choc, acidose métabolique ma déshydratation. D'accord? Donc l'évolution est vers la mort. Alors les 40% de mortalité en 2 à 3 jours même sous traitement. Et même le traitement a été instauré le bon moment كامل وحاولنا وكاع 40% des cas, 2 à 3 jours, le patient, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Toute fièvre de retour d'une zone d'endémie est un paludisme jusqu'à preuve du contraire. هنايا نوليو لهاديك la notion اللي هضرنا عليها في l'anamnèse quand كي يجينا un patient de la fièvre, il faut demander est-ce que voyageant. Voilà, normalement c'est tout. واش تزيدو هنايا بلي يديرنا des thromboses تاع les capillaires, le cerveau. Acidose ma déshydratation, la limite sévère, comme des troubles psychiatriques, comme hypoglycémie, des convulsions, ou la parasitémie qu'on a 32%. Je pense que la vidéo voilà 32 minutes normalement il y a le diagnostic une autre vidéo le diagnostic je pense. Ce sont des questions d'examen. ربي يجازيكم إن شاء الله. ربي يهديكم يهدي بيكم. Voilà. هذه هي. شفنا donc concentrez-vous على le cycle clinique. Le cycle évolutif, il faut bien comprendre. Il faut l'apprendre par cœur تاني. لازم نشفاو عليه. La clinique, مدينا l'essentiel. Par exemple, هادوما les trucs كامل ما قريتهمش باش ما pour éviter la vidéo باش ما تكونش طويلة. تقراوهم c'est simple. Voilà, ربي يوفقكم وإلى اللقاء. نتلاقاو في une autre vidéo pour continuer مع le diagnostic ou le traitement ou la prophylaxie ou la prévention. إلى اللقاء. نستودعكم الله.